masih sakit. So I had no rest. Saya tidak pernah istirahat. I kept waiting for the feeling to Saya change. terus mengharapkan perasaan saya berubah. See, I had the wrong seed planted in my heart Benih yang salah rupanya masuk ke dalam hati saya. for the harvest that I was expecting. Untuk sebuah tuaian yang saya harapkan. Amen? Amin. Could the farmer, same farmer, Mungkin nggak petani yang sama itu have any confidence punya keyakinan besar in reaping wheat, in harvesting wheat, untuk mendapatkan wheat or gandum, soybeans? gandum? Could he have any confidence in harvesting wheat Mungkin nggak dia punya keyakinan dia bakal dapat tuaian gandum yang banyak nih? if he had sown rice? Kalau dia tabur benihnya benih nasi, benih padi, See, he could have no confidence. dia nggak mungkin punya keyakinan. There would be no steadfastness. Pasti dia tidak akan stabil, tidak akan kokoh pendiriannya. And the reason that he has confidence, Alasan dia punya keyakinan yang besar, because he knows the seed that he's sown karena dia tahu benih yang dia taburkan was rice, adalah benih padi. and that it's going to produce rice. Dan pasti akan menghasilkan padi. See, we need to do the same thing. Kita juga perlu punya pengertian melakukan hal yang sama. We need to have the same confidence Kita harus punya keyakinan yang sama that the seed that we're sowing bahwa firman, benih yang ditaburkan is going to do exactly what God designed it to do. akan berhasil sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. That's what the farmer does. Itu yang dilakukan He petani. has confidence Dia- that what God put in the seed is going to happen every time it's planted. Dia yakin bahwa setiap kali dia tabur benihnya pasti akan ada tuaian. So back to Proverbs chapter 4. Amsal pasal yang keempat. In Proverbs chapter 4, Amsal pasal yang keempat, it gives us the same guarantee that the farmer has kita memiliki garansi yang sama seperti petani tadi. that when he plants rice, Jadi waktu dia menabur padi, that he's going to receive a harvest of rice. dia pasti akan menerima tuaian padi. Notice Nasi. what it says again, one more time. Sekali lagi kita baca Amsal pasal 4, Proverbs 4, It says, my son, dikatakan verse 20, sorry. ayat 20, anakku, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Verse 21. Janganlah semuanya ini menjauh daripadamu, dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Notice it says that when we're focusing on it and we keep it in our heart, the result of that is in verse 22. Dikatakan di situ pada waktu kita mengaplikasikan firman 20:21 ini, lihat hasilnya di ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. See, that's God's guarantee, that once we receive that word, Itu jaminan dari Tuhan pada waktu kita menerima firman-Nya. and that word is by Jesus' stripes we were healed, Dan firman itu adalah oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. and we focus only on that, Dan kita fokus hanya pada itu. we receive that seed in our heart, Kita terima benih firman itu dalam hati kita. and we don't pull it up every day. Dan kita tidak cabut keluar setiap hari. He guarantees that we'll find life. Dia garansi di ayat 22 bahwa kita akan mendapatkan kehidupan. And that life Dan hidup itu will become health to all our flesh. akan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. See, the same law that he put in the rice Jadi hukum yang sama pada waktu dia menabur padi, that operates on its own once it's planted di mana waktu padi itu mulai ditabur, itu bumi itu bergerak dengan sendirinya. is the same results that you have from the Word of God Hasil yang sama pada waktu kita menerima firman, when that's sown in our heart waktu ditaruh, disimpan, ditabur di dalam hati kita, and allowed to produce. dan mengizinkannya untuk menghasilkan buahnya. See, when you plant the rice, Pada waktu kita tabur benih, padi, it doesn't just come up instantly. tidak tiba-tiba tumbuh kan saudara. The process, once it germinates, begins and is irreversible. Tetapi waktu proses mulai terjadi germinate, mulai terjadi proses berkecambah, dan kemudian prosesnya nggak bisa dibalik lagi. Pasti akan berhasil. And all the Word is that way. Demikian juga firman Tuhan.
the minute we receive it, pada saat kita menerima firman itu, it begins to release life. pasti firman itu akan menghasilkan kehidupan. Just like the rice, it grows in stages. Sama dengan padi tersebut kan bertumbuh di dalam tahapan-tahapan. There's a little shoot, Kadang-kadang mulai dengan then kecambah, then the blade begins to grow dan kemudian kecambahnya lebih gede, and wider and taller. dan kemudian bertumbuhlah, pokoknya pohon bertumbuhlah ya. And then the last thing is the rice begins to develop. Dan terakhir mulai ada daun, mulai apa, dan kemudian terjadilah bulir, dan kemudian hasilnya beras. And it's ready for harvest. Dan siap untuk dimakan. Amen? That's the same principle that Jesus shared about the parable of the sower. Prinsip yang sama yang Tuhan bagikan di dalam perumpamaan penabur tadi. Amen? Amin saudara. And we can have the same confidence Dan saudara dan saya juga bisa punya keyakinan yang sama. that every word of God Semua firman Tuhan is a seed. adalah benih. And as he said in Isaiah 55, Dan seperti yang Yesus tadi, seperti yang Tuhan sudah janjikan di Yesaya 55 tadi, that seed has a complete purpose and power in it. benih itu punya tujuan yang luar biasa dan punya kuasa dan punya kehidupan. And that purpose is always life and health. Dan tujuan daripada benih itu adalah selalu kehidupan. See, when Jesus came, Waktu Yesus datang, he only sowed seeds of health, dia selalu menabur benih kesehatan, seeds of life. benih kehidupan. Notice in John chapter 6, verse 63. Coba kita lihat di Yohanes, John 6, Yohanes 6 ayat 63, 63. Rohlah yang memberi hidup. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. See, Jesus sowed words that were spirit and Jadi that were life. Tuhan Yesus menabur firman yang adalah roh dan hidup. Amen. And so if we allow those seeds that he speaks to us from this word, Jadi kalau kita, say it again. if we allow those words that he's speaking here Jadi kalau kita mengizinkan firman yang dia katakan to enter into our heart untuk as masuk ke spirit dalam and hati life, kita as lewat spirit- iman as spirit and life, sebagai roh dan hidup, then they'll produce the harvest that they have within them. pastilah tuaian akan datang sesuai dengan benih yang ada di dalam firman itu. Like he said, he that believeth on me Seperti yang Tuhan katakan, dia yang percaya kepadaku has everlasting life. memiliki kehidupan yang kekal. Amen? Amin. You know, let me give you an example of what I'm talking about here. Saya kasih contoh ya. I'll just tell the story. Saya akan instead of ceritakan reading saja. it. When the children of Israel were bound in Egypt, Waktu orang-orang Israel itu dibelenggu di Mesir, and God sent Moses to them. Tuhan kirim Musa kepada mereka. Remember all the plagues Ingat that nggak came ada upon tulah-tulah yang Egypt? datang? Yeah, God protected the Israelites from all of those plagues. Bukankah Tuhan memelihara mereka dari semua tulah-tulah tersebut? Think about how miraculous that was. Coba pikirkan betapa ajaibnya hal itu. Just for a moment, that all the animals and all the people of the Egyptians Semua orang Mesir, semua binatang-binatangnya, were all plagued with lice. semuanya tuh kena kutu, lice ya. Lalat. But the Israelites didn't have a single lice on them, Tapi orang Israel satu pun nggak ada yang kena. and none of their animals did. Dan juga binatang-binatangnya nggak kena. See, that's a powerful miracle. Bukankah itu sebuah mukjizat yang luar biasa? In other words, they could be standing right next to an Egyptian Coba bayangkan, bisa aja lo mereka berdiri sebelah orang Mesir who's scratching and being irritated, yang gatel-gatel, yang They're- orang Mesir yang sedang garu-garu and they're kepala. perfectly free from. Tetapi mereka sendiri sehat, penuh walafiat. That's a powerful miracle. Bukankah itu mukjizat Would yang you luar say? biasa? Yeah. Ya, I mean, we read the story and we don't stop often and think about Kadang how kita baca- miraculous that was. kita baca cerita, kita nggak pernah imajinasikan dan pikirkan betapa besar kuasa Tuhan, mukjizatnya ya. How about the one about the thick darkness for 3 days? Bagaimana tentang kegelapan yang tebal
yang tulah salah satu tulah itu. where the Egyptians couldn't even see the hand in front of their Orang face. Mesir aja tangan mereka sendiri nggak bisa lihat yang jaraknya begitu dekat. But there was light in the Israelite Tetapi camp. di Israel ada terang benderang. How's that possible? Kok bisa ya? That's the power of God working. Itulah kuasa Tuhan yang luar biasa. And they had all those plagues they were protected from. Dan semua tulah-tulah tersebut tidak kena orang Israel. And then God Dan Tuhan took them out of Egypt Dan Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir and led them up to the Red Sea. dan dibawa ke Laut Merah. Remember how they were so excited about seeing God deliver them out of that? Ingat gak mereka begitu bergairah, excited karena Tuhan membebaskan mereka dari bangsa Mesir? That was sarcasm. That was sarcasm. Oh itu lebay. Yes. Yes. Okay, they got it. Sarkasme, Okay. lebay. Good. Okay. They were Sinis. when they got up to the water's edge, Waktu mereka sampai kepada tepi daripada sungai tersebut, they started complaining. What, you bring us out here to die? mereka mulai komplain marah-marah. Tuhan ngapain sih bawa kami ke sini? Even Moses said, Lord, what am I going to do? Musa aja bingung, Tuhan gua mau ngapain nih? And then they saw a miracle that to me is just one of the greatest in the Bible. Tapi kemudian mereka mengalami mukjizat. Bagi saya mukjizat itu salah satu mukjizat yang terbesar di sepanjang zaman. Is God parted that Red Sea. Tuhan membelah lautan. And all those people went across dry ground. Dan semua orang Israel jalan kaki bisa di sungai tersebut seolah-olah di atas daratan sampai. They got on the other side Sampai ke tepi sebelah and they were rejoicing. dan mereka bersuka cita. Again, wow, God did it for us again. Sekali lagi mereka bilang, oh Tuhan melakukan buat kita sekali lagi, luar biasa. They were so happy. Mereka bahagia sekali. And then God took them up to the promised land. Dan Tuhan bawa mereka dalam perjalanan ke tanah perjanjian. And Moses said, let's send out 12 spies. Dan Musa bilang, ayo kita kirim 12 pengintai. Let's have them go through the land and see this good and great land that God Biarlah promised mereka us. spy ke negara, ke tanah perjanjian ini, lihat tanah yang subur, lihat buah-buahannya yang besar-besar. And so the spies compassed the land from Dan- north to south. Dari 12 pengintai itu mulai pergi ke tanah perjanjian dari utara sampai selatan. And they came back and they saw it was a beautiful land. Mereka pulang lapor kepada Musa, oh tanahnya bagus Just sekali. like God promised. A Seperti- land flowing with milk and Seperti honey. janji Tuhan, tanah yang penuh dengan susu dan madu. They had between two men, it took 2 men to carry 1 cluster of grapes. Bahkan untuk memikul satu tangkai anggur perlu 2 orang saking beratnya besarnya. It was like the land of Indonesia. Seperti tanah bumi pertiwi Indonesia. Amen. A fruitful land, a beautiful land. Yes. And so do you think they were all excited? Wow, we get to go into this land and have Menurut all this mereka beautiful excited. stuff. Wah kita harus nih ke tanah perjanjian ini. Luar biasa tanahnya bagus sekali, subur. Do you know what 10 of those spies did? Tahukah 10 dari 12 pengintai itu ngomong apa? They said, we can't go in. Mereka bilang nggak bisa. There's giants in the land. Ada raksasa di sana. We look like grasshoppers. Kita ini seperti belalang. They have walled cities. Kota mereka, temboknya tinggi bener. They're armed and they're strong. Pasukan mereka banyak, tubuh mereka kekar-kekar. What had they done? Apa yang sudah mereka lakukan? They had forgotten. Mereka lupa. They had forgotten the power Mereka lupa akan kuasa. in their God Kuasa di dalam Tuhan mereka. that delivered them through all those plagues. Yang sudah melepaskan mereka dari semua kutuk. They had forgotten that the power God expressed to part that Red Sea. Mereka lupa kuasa di mana Tuhan bisa membelah lautan itu. All they were focused on Yang mereka was fokuskan what they could see before them, adalah apa yang bisa mereka lihat dengan 5 panca indera mereka di depan mereka. the giants, Yaitu raksasa. the walled cities. Tembok yang tinggi-tinggi yang mengelilingi kota itu. See, that's what I was focused on. Itulah yang dulu saya fokus. When I was sick, Waktu saya sakit, I wasn't focusing on that great miracle of salvation. saya tidak fokus kepada keselamatan yang ajaib itu. I was focused on the giant. on the Saya land. fokus kepada raksasa yang ada di tubuh saya.
See, I was focused on that tumor on my chest. Saya fokus kepada tumor kanker yang ada di dada kiri saya. I was focused on how I was feeling in my body. Saya cuma fokus kepada perasaan tubuh saya saja. I was focused on what the doctor had told me, Saya fokus kepada apa yang dokter sudah katakan kepada saya. that I could die, Bahwa saya bisa mati that could spread throughout my whole body and dan kill me. bahwa itu akan menyebar ke seluruh tubuh saya. See, that's what my mind was meditating on. Itulah yang dulu pikiran saya sedang fokus dan meditasikan. No different than the Israelites. Nggak bedanya dengan orang Israel yang tadi saya ceritakan. See, God had promised them that land. Padahal Tuhan sudah kasih janji buat mereka untuk tanah perjanjian itu. The moment that they left Egypt, Pada waktu mereka keluar dari Mesir, that land was theirs. tanahnya sudah ada di situ. It belonged to them. Milik mereka sudah pasti. No one could take it away from them. Nggak ada orang lain yang bisa ambil tanah tersebut. It was their possession. Itu milik mereka mestinya. Amen? Amin saudara. They just hadn't physically obtained all of it. Hanya saja mereka belum dapatkan secara fisik. We have the same promise. Kita kan punya janji yang sama. When we became born again, Waktu kita lahir baru. the Bible says in 1 Corinthians chapter 6, Alkitab berkata di 1 Korintus pasal yang ke-6. verse 19 and 20, it tells us that we have a promised land. Ayat 19 dan 20. 6, 19 and 20. Yes. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Glorify God in your body. Yes. See, the body belongs to God, Jadi tubuh kita itu sudah miliknya Tuhan, and we get to live in it. dan kita hidup di dalamnya. You know, he had the same arrangement with Israel. Saudara tahu nggak Tuhan juga punya aturan yang sama dengan bangsa Israel. See, that was his land, Itu adalah tanahnya. and he gave it to them to use, Dan dia kasih mereka untuk dipakai. and to use it as they pleased. Dan pakai seenaknya. We have the same land today. Kita juga punya tanah yang sama hari ini. When we become born again, Waktu kita lahir baru, this body becomes the property of God. tubuh ini adalah milik Tuhan. See, we can either focus on the life that's in that land Nah, kita bisa fokus kepada kehidupan yang ada di tanah tersebut through his spirit, lewat rohnya, or atau we can do like the Israelites. kita bisa lakukan seperti orang Israel. And we can, like I was doing, Seperti yang saya lakukan. focus on the Fokus giants. kepada raksasa tumor land. kanker yang ada di tubuh saya. You know, there was 10 spies Ada 10 pengintai that saw the land yang melihat tanah and focused on the giants. dan fokus kepada raksasa. There was 2 men, Hanya ada 2, Caleb, Kaleb dan And Joshua. Joshua. they saw something different in the exact same land. Mereka melihat tanah yang sama tapi dengan cara yang berbeda. See, they saw the giants, Mereka juga lihat raksasa, they saw the walled cities, mereka juga lihat tembok yang tinggi, they also saw the beautiful fruitful land. mereka juga lihat tanah yang indah dan berbuah banyak. And they knew that God had promised it to them. Dan mereka juga tahu bahwa Tuhan sudah janji tanah itu buat mereka. They didn't focus on what they couldn't do. Mereka tidak fokus kepada apa yang mereka tidak bisa lakukan. They focused on what God said he would do through them. Mereka fokus kepada apa yang Tuhan katakan dia bisa lakukan lewat kehidupan mereka. In Numbers, Di kitab Bilangan, listen to what they said about coba that. kita dengar apa yang mereka katakan. Chapter 13. Bilangan. Bilangan 13. Kita Bilangan pasal yang ke-13, ayat yang ke-4 verse. Bilangan 13, Verse 30. ayat 30. Firman Tuhan bilang, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Di hadapan Musa katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Amen. Isn't that great? He said, Luar biasa no, bukan? we are able to possess Tidak, that kita land. bisa menduduki negeri itu. But notice what the people responded in Tapi verse lihat reaksi 31. orang-orang lain di ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Notice, which of the 12
actually possess the land? Menurut saudara dari 12 itu siapa sih yang sesungguhnya telah menerima janji tanah tersebut? See, all of the 10 got what they were believing for. Semua dari 10 itu memang mendapatkan apa yang mereka percayai. None of them got to go into the land. Tidak, semua dari mereka yang 10 itu tidak masuk tanah perjanjian. But Joshua and Caleb, Tetapi Joshua dan Kaleb that believed that they were able to possess the land, yang percaya bahwa mereka akan memiliki tanah tersebut, both of them laid hold dua-duanya on masuk. their inheritance. Masuk ke dalam tanah perjanjian Tuhan berikan. And they Menjadi enjoyed warisan the mereka. good land. Amen? And they enjoyed the good land. Dan mereka menikmati tanah tersebut. See, they agreed with God's will for their life. Mereka setuju sesuai dengan rencana keinginan Tuhan untuk hidup But mereka. where was their focus? Tapi fokus mereka di mana? Was it on what God said Apakah apa yang Tuhan katakan fokus mereka? or on what the natural circumstances said? Atau 5 panca indera, hal-hal yang alami yang mereka lihat? They were focused on what God said. Puji Tuhan mereka fokus kepada apa yang Tuhan They katakan. didn't deny the other evidence. Oh, mereka tidak membuang fakta yang ada. They just focused on this. Mereka cuma fokus kepada Tuhan aja. See, they had done exactly what Proverbs chapter 4 verse 20 through 22 said. Mereka melakukan apa yang Amsal 4 ayat 22:1 katakan tadi. See, they heard the promise Mereka dengar janji that God was going to deliver them and place them in a good and a fruitful land. bahwa Tuhan akan melepaskan mereka dari bangsa Mesir dan taruh mereka di tempat perjanjian yang luar biasa, tanah perjanjian yang subur. And that they were going to become a great multitude Dan mereka akan menjadi bangsa yang besar to fill the entire land. untuk memenuhi seluruh tanah tersebut. See, they heard that promise. Mereka dengar janji itu. They gave attention to that Mereka promise. perhatikan janji itu. And when things came up, they stretched out their ear to hear what was God saying to Moses for them. Dan mereka mempertajam telinga mereka untuk mengatakan apa yang Tuhan sudah janjikan lewat Musa. They paid attention. Mereka mendengar dengar-dengaran. And they stayed focused on what God said about them. Dan mereka tetap fokus kepada apa yang Tuhan sudah janjikan dan katakan kepada mereka. They received that into their heart. Mereka terima sampai ke lubuk hati mereka. So when they were challenged, Jadi waktu mereka dapatkan tantangan, what harvest came up in them? tuaian apa yang keluar dari hati mereka? Fear and doubt? Apakah ketakutan dan keraguan? No, that came up in the 10. Oh tidak, itu hanya terjadi di 10 orang tersebut. But what came up in them was life and Tetapi yang health. keluar dari hati 2 orang tersebut adalah kehidupan. See, that's where I was. Nah itulah dulu saya. See, I was reaping a harvest of death Saya menuai tuaian kematian. because I wasn't focused or resting through belief on that word. Karena saya tidak fokus dan beristirahat lewat percaya saya kepada firman, kepada janji. Let's go to 1 Corinthians chapter 11. 1 Korintus pasal yang ke-11. This is not a new thing. Hal ini bukan hal yang baru, saudara. We just read in that this problem was occurring in the Israelites like 2,000 years before Christ. Kita udah lihat ya cerita dari orang Israel 2000 tahun sebelum Yesus. And here we see the same thing happening in the body of Christ after the resurrection. Sekarang kita lihat keadaan tubuh Kristus setelah Tuhan Yesus bangkit. In verse, 1 Corinthians 11 verse. yes, I won't read the whole thing. I'll have the pastor read a couple verses. Gak akan baca semuanya, beberapa ayat aja. This is where the Apostle Paul is sharing with the Corinthians about the Lord's Supper. Ini nih Rasul Paulus sedang cerita nih That we kepada just partook of. kepada gereja di Korintus tentang perjamuan kudus. And he says that in verse 23, Ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, verse 24, dan sesudah itu ayat 24 ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. So notice Paul was sharing with them. He said, look, I shared with you Paulus ngomong sama orang Korintus, aku ceritakan kepada kamu this message about the Lord's Supper. mengenai kabar baik, mengenai khotbah, mengenai informasi, mengenai perjamuan He kudus. said, I too have received this message. Saya juga sudah terima berita ini. And he said that
We should do this to remember what the Lord had done for us. Kita perlu melakukan ini untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. But when you read on down, Tapi kalau sudah baca terus di bawah, Paul makes a statement Paulus membuat sebuah statement. in verse 29. Ayat 29. Would you read it, please? Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. See, notice the last part of that verse. Perhatikan ayat yang terakhirnya. He said that they were not discerning the Lord's body. Mereka tidak mengakui, tidak mengerti, tidak bisa membedakan tubuh Tuhan. And notice the results of not discerning. Akibatnya apa? Waktu mereka tidak mengakui, tidak bisa memilah-milah, mengerti bahwa itu tubuh Tuhan. In verse 30. Yaitu ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. See, he had sown the word about why Christ's body was broken. Jadi dia sudah khotbahkan tentang mengapa tubuh Tuhan Yesus itu dipecah-pecahkan buat kita. See, Paul himself had received that Christ's body was broken for his body. Paulus sendiri sudah menerima kabar itu bagaimana tubuh Tuhan itu dipecah-pecahkan untuk tubuhnya sendiri. But he shared with them that there was many weak and sickly among them. Tetapi kemudian dia bagikan kepada gereja di Korintus, dikatakan beberapa di antara kamu, banyak di antara kamu sakit dan lemah. And some had even died Bahkan beberapa sudah meninggal. because they had not understood or embraced Karena mereka belum mengerti dan memeluk why his body was broken. mengapa tubuh Tuhan Yesus itu dipecah-pecahkan. See, in the same way that I had intellectual understanding Cara yang sama, pada waktu pikiran saya masih hanya pikiran intelektual, pengertian saya masih pikiran akademisi saja, intelektual, about the scriptures, mengenai firman Tuhan ini, but I hadn't sown them into my heart dan saya belum taburkan dalam hati saya, and stayed focused only on them dan fokus hanya kepada firman yang ada dalam hati saya, to where I would see the life that's in them sampai saya melihat ada kehidupan di dalam firman itu, and experience the health that would bring forth. dan mengalami kesembuhan yang dihasilkan dari firman tersebut. See, communion to me, Perjamuan kudus bagi saya, saudara, for many years, untuk beberapa tahun sudah, was just a symbol. cuman simbol. See, I would break that bread. Saya akan ambil roti dan patahkan. I would partake of that blood. Saya ambil darah Tuhan. And I would think about, wow, that was something the Lord did for me. Dan saya akan berpikir, wah itu yang Tuhan lakukan buat But saya. I never received the harvest into my heart. Tapi saya tidak terima tuaian di dalam hati saya. That his body Bahwa tubuhnya was broken for my body. adalah dipecah-pecahkan untuk tubuhku. That the sins that slew Jesus Dan dosa yang telah membunuh Yesus were not just the sins of the world. bukan hanya dosa dunia, They were my sins. tapi dosaku loh. That when he hung there Jadi waktu dia digantung di sana, on that tree, di kayu salib itu, he hung there in my place. dia disalib untuk menggantikan posisi saya. Sure, he hung there in your place too. Tentu dia digantung karena saudara juga. But see, that word doesn't do any good to me if it's about someone else. Tapi pengertian bahwa kalau dia disalib hanya untuk saudara saja dan bukan untuk saya, firman itu tidak terlalu berguna buat saya. It's just agamawi. Itu hanya religius, agamawi. That's all it is. Itulah dia. But when you see yourself Tetapi waktu saudara mulai melihat diri saudara sendiri, and your sins dan dosa saudara, and your sicknesses dan sakit penyakit saudara, and your diseases dan penyakitmu placed on Christ, ditaruh di atas kayu salib, di atas salib, di atas Tuhan, that he took your place. dan dialah yang mengambil posisi saudara. See, do you realize Sadarkah saudara that without Christ, bahwa tanpa Kristus, because of our own choice, karena pilihan kita semata-mata, not because of something Adam and Eve did, bukan karena Adam dan Hawa lakukan, but our own choice, tapi pilihan kitalah, we chose. kita yang memilih. We chose to sin. Kita memilih untuk berdosa. We chose to be separated from God. Kita lah yang memilih untuk berpisah dengan Tuhan. See, and without Christ, Tanpa Kristus, we would have to suffer kita harusnya menderita the penalty of that separation. penalti konsekuensi daripada pemisahan diri kita dengan Tuhan.
eternal separation from God. Dan pemisahan itu sifatnya adalah kekal. The Bible calls that place hell. Nah, Alkitab menyatakan tempat itu disebut neraka. See, Christ took my place. Tetapi Kristus mengambil posisi saya. He took my judgment. Dia mengambil seluruh penghakiman atas diri saya, penghukuman. He took the curse Dia mengambil semua kutuk itu. that my sin opened me up to. Yang dosa saya telah buka untuk menerima kutuk itu. See that cancer on my chest Sudah tahu nggak kanker yang ada di badan saya? that was going through my body? Yang datang lewatin tubuh saya? That was placed on Christ. Itu sudah ditaruh di atas Yesus Kristus. He took that in my place. Dia sudah ambil untuk posisi saya. There was no need for me to bear it. Nggak perlu lagi saya pegang-pegang bawa-bawa kanker tersebut. See, and each time now that I partake, Dan setiap kali saya ambil bagian di dalam perjamuan, I see that that body that was broken saya mulai melihat bahwa tubuh yang dipecahkan itu was my body. adalah tubuh saya. It was broken in my place. Dipecahkan menggantikan posisi saya. And that blood that was shed, Dan darah yang dicurahkan, like it says, without the shedding of blood, there's Seperti- no sending away of sin. seperti dikatakan tanpa pengucuran darah, tanpa pertumbuhan dan tidak akan ada pengampunan dosa. That Christ bore away my sins. Dan Tuhanlah yang menanggung dosa saya. That the cross Dan salib was just the way adalah cara to show that Christ was cursed for me. untuk mengatakan bahwa Kristus sudah dikutuk untuk saya, bagi See, saya, menggantikan posisi saya. If I just allow myself to stay at that place Kalau saya mengizinkan diri saya untuk berdiri di posisi itu without the resurrection, tanpa kebangkitan, I won't have any hope. saya juga tidak akan punya harapan. But if I see myself resurrected with Christ, Tetapi kalau saya melihat diri saya dibangkitkan bersama dengan Yesus, I see myself without sin, saya melihat diri saya tanpa without dosa, sickness, tanpa sakit penyakit, and free. dan merdeka. Merdeka. Merdeka, Amen? bebas. Amen? Amin. But that had to start somewhere. Tapi harus dimulai dari satu titik dong. See, that started with a seed. Itu dimulai titiknya dari benih tersebut. See, I had to sow the seed of the Word of God Saya perlu benih itu ditabur dalam hati saya ya. into my heart. Masuk ke dalam hati saya. I had to allow that to remain. Saya harus mengizinkan benih itu tinggal di dalam hati saya. See, I couldn't let doubt Saya tidak boleh mengizinkan keraguan. cause me to go every day and dig it up Membuat saya setiap hari pergi ke ladang saya dan mulai cabut itu to see benihnya. if it would still be working. Mau lihat nih benihnya masih bagus apa tidak. I had to take my focus off my body. Saya harus lepaskan diri saya dari fokus saya kepada tubuh saya. I had to stay focused on the Word. Dan mulai fokus kepada janji firman Tuhan. I had to choose what the Word was saying. Saya perlu memilih apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. See, every day I had to make that choice. Setiap hari saya membuat keputusan tersebut. See, in one day, after 7 years, Satu hari setelah 7 tahun saya sakit. after meditating in the things I'm sharing with you for 6 months, Setelah saya memeditasikan, merenungkan apa yang tadi saya panjang lebar saya bagikan kepada saudara. in just one moment, Hanya satu saat, in one day, satu hari, I received my healing. saya menerima kesembuhan saya. I made my decision. Saya mengambil keputusan. I drew the line in the sand. Di pasir saya kasih garis batas. I was not going to step out or pull up that seed anymore. Saya tidak lagi akan menyeberang ke sana dan mencabut lagi benih saya. I was going to allow it to remain planted Saya akan mengizinkan benih itu untuk bertumbuh di dalam hati saya. because I knew, Karena saya tahu, based on the Word, berdasarkan firman, that it wasn't my job to make myself healed. bukanlah tugas saya untuk menyembuhkan diri saya sendiri. That there was nothing I could add to what Christ had already Saya done. tidak bisa tambah apa-apa lagi terhadap apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib dan berkata sudah selesai. That God did not need Dan Tuhan tidaklah membutuhkan nor want dan tidak juga menginginkan my help. bantuan saya. That it was just like that seed Hanya seperti benih tadi. in Psalms 107:20. Di Mazmur 107 ayat 20. He sent His Word Dia mengirimkan firman-Nya and healed them dan menyembuhkan and mereka. delivered them from their Dan destruction. melepaskan mereka dari liang kubur. So did I recover immediately? Apakah saya gejala itu langsung sembuh?
Did all my symptoms go away in that Apakah moment? gejalanya langsung hilang, saudara? No, Tidak. they didn't. Tidak. See, but in my heart, Tetapi di dalam hati saya, I was a healed person. saya adalah orang yang sudah sembuh. Just like the pastor shared earlier. Seperti tadi Pastor Kong nyuri perkataan saya tadi. I was no longer a sick person Saya trying tidak lagi to get orang yang healed, sakit yang sedang mencari kesembuhan saya. but I was a healed person Tapi saya adalah orang yang sudah sembuh. recovering. Dan sedang mengalami pemulihan. Where did the confidence come from that? Amin. Keyakinan itu datangnya dari mana, saudara? It came from allowing that word Yaitu sederhana dengan mengizinkan firman Tuhan itu. that I was studying for 6 months. Yang saya 6 months. Studying. yang saya sudah belajar selama 6 bulan. 6 months. Yes, allowing that to remain in my heart. Mengizinkan firman itu tetap tinggal, nggak dicabut-cabut terus. And just as the rice Dan sama seperti padi tadi, germinates berkecambah and produces the shoot, the blade, dan menghasilkan and then the harvest. menjadi besar, ada buahnya, ada bulirnya, dan kemudian menghasilkan tuayan. See, I had received that the harvest was already complete. Dan saya juga terima, tuayan saya sudah komplit. So my body just began to recover. Dan tubuh saya mulai pulih. That's the principle Itulah prinsipnya. in Romans chapter 8. Di Roma pasal yang ke-8. Don't Verse forget to 11. show your, if you Okay. don't mind. Remind me. Yes, ingetin ya, suruh dia tunjukkan dia punya ininya ya. Roma pasal 8. Roman chapter 8. 8. Yep. Verse Roma 11. pasal 8 ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. So notice, Perhatikan, the Spirit Roh Kudus that lives in you right now, yang tinggal di dalam hidupmu sekarang ini, that causes you to have eternal life, yang telah membuat saudara memiliki kehidupan yang kekal. that Spirit, Roh yang sama itu, it's the job of the Spirit in you itulah tugasnya Dia, Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu, to give untuk memberikan and preserve dan menjaga, memelihara your physical body. kondisi tubuh saudara. See, it's not our job. Saudara tahu nggak itu bukan tugas saudara. Our job is just to believe, Tugas kita cuma percaya. just like the farmer. Seperti petani tersebut. When we take that seed and Waktu kita plant ambil it, benih itu dan ditabur, that by Jesus' stripes we were healed, dan oleh tibil-bil Tuhan Yesus kita sudah disembuhkan, we just believe it's done. kita cuma percaya bahwa itu sudah And selesai. we enter into rest. Dan kita masuk ke dalam perhentian istirahat. That's called cooperation. Itulah yang disebut dengan kerjasama. We begin to cooperate Kita mulai kerjasama with what God has already done for us in Christ. dengan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita di dalam Kristus Yesus. And it's able to flow out of us freely. Sehingga mengizinkan kuasa itu keluar, mengalir dalam hidup kita secara bebas. The Bible calls that cooperation Alkitab sebut itu sebagai kata kerjasama. belief. Alkitab mengajarkan kata kerjasama itu menyebutnya dengan kata percaya. In Hebrews Di kitab Ibrani chapter 4, pasal yang keempat, it tells us the same point that I shared with you. poin yang sama diceritakan lagi. In chapter 3, it talks about the children of Israel, Pasal 3 bicara tentang orang-orang Israel, how God had given them all of these promises. bagaimana Tuhan sudah memberikan janji-janji kepada mereka, And he calls it the good news. dan Paulus bilang itu kabar baik. Pastor, could you read verses 1 and 2? 1 dan 2, Ibrani pasal 4 ayat 1 dan 2. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar baik, kabar kesukaan. Sama seperti dikabarkan kepada bangsa Israel. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. See, notice what they did. Lihat apa yang mereka lakukan.
The good news was preached to them, Kabar baik sudah diberitakan kepada orang Israel. but they didn't let it get into their heart. Tapi mereka nggak ngizinkan masuk ke hati mereka. They didn't, through belief, cooperate with God's Mereka plan for tidak them. kooperasi kerjasama dengan Tuhan lewat percaya. They didn't believe. Mereka nggak percaya. And notice Dan what perhatikan it says in verse 3. apa yang disebut ayat 3. Just Sebab the first part. kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang Tuhan sudah katakan. See, when we believe the good news, Waktu kita percaya kabar baik, we enter into rest. kita masuk ke tempat peristirahatan. Verse 10. Ayat yang ke-10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat peristirahatan Tuhan, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah juga berhenti dari pekerjaannya. See, when we really believe, Waktu kita benar percaya, we can stop working to be healed. kita bisa berhenti bekerja untuk mendapatkan kesembuhan. Because we allow our heart Karena kita izinkan hati kita to be at rest untuk beristirahat. in what Christ had done. Tenang atas apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib. See, the cross is empty. Salib itu sekarang udah kosong. The grave is empty. Kuburan juga sudah kosong. Christ is seated on the right hand of the Kristus sekarang Father. di mana? Sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. We're seated there with him. Kita juga didudukan sama posisinya dengan Tuhan Yesus. That's good news. Itu kabar baik. It's good news Kabar baik if you believe it. kalau kita percaya. Amen? Amen. See, the Israelites, like we saw, they heard good news Orang too. Israel tadi kan kita ngomong, mereka juga dengar kabar baik itu. But it only became reality to the two that Tapi embraced sayang it. ya, cuma jadi kenyataan buat 2 orang tok. It says in Romans chapter 1, Roma pasal yang pertama, verse 16, it tells ayat us yang this. ke-16 dikatakan begini. Roma 1 ayat 16, sebab aku punya keyakinan yang kokoh akan dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Notice what he says. He says, I am not disappointed in the good news of Jesus Christ. Dia bilang saya ini tidak kecewa dengan kabar baik Tuhan Yesus. He Rasul says that Paulus. it's the power of God Kenapa? Karena Injil itu adalah kekuatan kuasa Allah. unto salvation. Kuasanya yang menyelamatkan kita. And then he qualifies it. Dan dia mengkualifikasikannya. To those that believe. Dan dia memberikan kualifikasi yang sederhana. Ini milik, dia memberikan ini sebagai milik orang yang percaya. See, Jesus bore the Jadi dia sins, memberikan saudara kualifikasi dengan cara the percaya. sicknesses, Jadi Yesus menanggung semua dosa, ada sakit penyakit the kita. diseases of the whole world. Semua sakit penyakit dunia ini. But it's only effective, Tapi cuman efektif. only beneficial Hanya berguna to those who receive it. kepada orang yang menerima. Amen? Amin. Amen? Amin. Everyone in this room that's received Jesus Christ as their Savior Semua orang di ruangan ini yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat can also be confident juga bisa yakin that He is healed you as well. bahwa Dia juga sudah menyembuhkan saudara. So, even if you're being challenged in your body Bahkan waktu saudara mengalami tantangan di tubuh saudara sekalipun with sickness or disease, dengan sakit atau penyakit, you can sit back, saudara bisa duduk, you can rest, saudara bisa istirahat, you can say, oh, saudara bisa berkata, oh I am glad that Jesus took this so I don't aku have to senang bear it." bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung sakit penyakit saya. Amen. When you hear the word, Waktu saudara mendengar firman, when you give attention to it, waktu saudara memperhatikannya, when you stay focused on it, waktu saudara fokus kepadanya, and you embrace it with all dan of your saudara heart, peluk di dalam segenap hati saudara, you're gonna find the life that's in that word. saudara pasti akan menemukan kehidupan dari firman tersebut. And that is gonna be health to all of your Dan flesh. itu adalah kesembuhan dan kesehatan bagi tubuh saudara. See, when the word of God Waktu firman Tuhan becomes health to all of your flesh, menjadi
kesembuhan dan kesehatan bagi seluruh tubuh saudara, your cancer, kanker saudara, your tumor, tumor saudara, your kidney problems, masalah your bone problems. tulang dan masalah ginjal saudara. Put whatever in there that's ailing Sebutkan you apalah saudara, will be gone. akan pergi. Amen? Haleluya. Amen? Amin. So I want to make this point and stress this point Jadi saya mau tekankan butir ini that I made in the beginning. yang saya sudah buat di awal-awalnya. Prayer alone Hanya doa saja does not heal. tidak menyembuhkan. Amen? Amin. No promise of God is Tidak. appropriated or taken through prayer alone. Tidak ada janji Tuhan yang diterima hanya dengan doa tok. It's through the Word of God, Tapi hanya harus lewat Sown into our firman heart. Tuhan yang ditabur di trusted, dalam hati kita di mana kita percaya, relied upon, bergantung kepadanya, rested in, beristirahat di dalamnya, that produces the fruit that we yang desire. menghasilkan buah yang kita inginkan. Amen? What I would like to do, I would like to pray for all of you if I may. Sebentar saya ingin doakan semua daripada saudara kalau boleh. And what I would like to pray Yang ingin saya doakan, is what Paul prayed yang Paulus doakan over the Ephesians. di kitab Efesus. See, we have this life in us, Kita sudah punya hidup di dalam the kita, life of Christ. yaitu hidupnya Kristus. It's there to meet every need that we have. Dan hidup itu sudah bisa menyediakan sebuah kebutuhan yang kita perlukan. But it's through understanding, through knowledge, Tapi mesti lewat pengertian, not lewat intellectual, pengetahuan. Bukan pengetahuan otak biasa, but revelation tetapi pewahyuan. that we reap and harvest what God has sown into us. Sehingga kita boleh menuai tuaian yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amen? Amin. So what I'd like to pray over you is the same thing Paul prayed over Jadi the saya ingin Ephesians. doakan kepada saudara doanya Rasul Paulus. In verse 17 and 18. Ephesians what? 1? Chapter 1, Efesus 1 ayat 17, verse 17, 18. 17 and 18. 17, 18 Efesus pasal yang pertama. Dan aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaannya, betapa kayanya bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. So after I pray for you, Setelah saya mendoakan actually saudara, while I'm praying for you, atau sambil saya mendoakan I saudara, want you to open your heart saya ingin saudara buka hati saudara and cry from your heart. dan berseru dari hatimu, Not to get something from God, bukan untuk menerima sesuatu dari but that Tuhan, you would begin to cooperate, tapi cukup bekerja sama. that you would take the words that you heard today Dan saudara ambil firman yang saudara and dengar those that hari the ini. Holy Spirit will bring back to your remembrance Dan juga firman-firman yang Roh Kudus ingatkan saudara. and let them be sown deep into your heart. Dan biarlah firman itu masuk ke dalam hatimu. And be confident Dan yakinlah that it's going to produce the harvest bahwa itu akan membuat hasil that God has provided in your yang life. Tuhan sudah tentukan dalam hidup saudara. Life and health. Hidup dan kesehatan. Amen. So let's pray. Can you show them before you Oh forget? yeah. Only in Indonesia do they ask you to take your shirt off. Dia bilang hanya orang Indo yang berani suruh dia buka baju. Thank you for your cooperation. Di shoot. Wow. So let me pray for you, okay? So please open your hearts. It's not that the Lord's going to give you anything. Buka hati The saudara, Lord saya wants akan you to mendoakan. experience what He's already given you. Amen. Jangan hanya minta dari Tuhan. Father, Tapi juga izinkan Tuhan memberikan saudara pengalaman atas apa yang sudah dia janjikan. Father, Bapa, thank you.
terima kasih. Thank you that every sin, Terima kasih buat setiap Every dosa, sickness. setiap sakit penyakit, every disease setiap penyakit that could ever come upon us, yang telah datang, yang mungkin datang dalam hidup kami. that you placed upon Jesus. Sudah engkau taruh di atas kayu salib pada Yesus. Father, thank you Bapa, terima kasih for taking them untuk mengambil semuanya itu and removing them from us. dan dilepaskannya dari kita. I thank you Aku mengucap syukur that each and every person that's received Christ in this room bahwa setiap dari kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di ruangan is ini, free dia sudah bebas from sickness and dari disease. sakit penyakit dan penyakit. Father, I pray that they would all receive today Bapa, semua dari kita menerima hari ini a spirit of wisdom and roh revelation hikmat dan pewahyuan in the knowledge of you. di dalam pengenalan akan Tuhan. Their eyes are enlightened, Mata mereka terbuka and that they would see with those enlightened eyes dan mereka melihat dengan mata yang terang sekarang. the inheritance Warisan that you have placed in them yang Tuhan telah taruh di dalam mereka. because they are your children. Karena mereka itu They anak-anak. are saints. Mereka adalah orang-orang kudus. Father, I thank you Bapak, aku mengucap syukur for every person that's challenged untuk setiap orang yang sedang mengalami tantangan with an infirmity in their body. dengan roh kelemahan yang ada di tubuh mereka. I thank you for as you directed me to your word, Aku mengucap syukur saat engkau memimpin aku kepada firman-Mu. that you would direct them to that same Engkau word. juga melakukan hal yang sama kepada mereka. And they would see that that disease Dan mereka akan melihat setiap is sakit no penyakit itu longer theirs, tidak lagi ada pada mereka. that it is on Christ, Tapi sudah ada pada Kristus Yesus. and that they are free Dan mereka orang yang from merdeka sickness and disease. dari sakit penyakit. Father, thank you for quickening that to their hearts. Bapak, terima kasih karena engkau telah quickening, telah menghidupkannya dalam hati mereka. And Father, we all say thank you Dan kami semua mengatakan terima kasih Bapak. that this is done Bahwa ini sudah selesai. in Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Thank you for the Thank you. opportunity to speak. You don't want to share the testimony. Oh, I can, if you like. Yeah. Yeah, it's just a minute. Saudara, ada satu kesaksian yang bagus. Saya minta dia share 5-7 menit. Go ahead. Would you like to hear another testimony? Mau dengar kesaksian? Just a short one, Yang pendek saja. I promise. Janji. After I received healing Setelah saya menerima kesembuhan from cancer, dari kanker, about 2 months later, 2 bulan kemudian, I was challenged saya kena tantangan penyakit. with a sinus infection. Sinusitis. I was, for 15 years, Sudah 15 tahun. living in, I should back up. Tucson, Arizona is a desert Di climate. tempat saya itu Arizona itu tempatnya desert, gurun, And it's very, very dry kering sekali, and hot. panas. And every season around September, Dan setiap musim, biasanya bulan September, the weather begins to change. biasanya ada perubahan cuaca. And for 15 years, Jadi selama 15 tahun that would affect me, itu kena kepada saya. or so I thought. Itu yang saya pikirkan. And so from September Jadi biasanya mulai September through March, sampai Maret, I would continually be troubled with sinus infection, biasanya saya kena sinus, sinus pressure, tekanan sinus, and often it would lead to chest. sampai-sampai sesak napas saya. So when after I received healing, Waktu saya terima kesembuhan, that following September, bulan September kemudian, I woke up one morning satu pagi saya bangun pagi, and I had all those symptoms that I used to get. gejalanya datang. I was feeling weak, Saya rasanya lemah, feeling tired, capek. and the first thought that came to my mind Pikiran yang pertama keluar dari pikiran saya was what I used to do for the previous 15 years. adalah seperti yang saya sudah pernah lakukan selama 15 tahun. I'll go and take some antihistamines Saya akan ambil anestamia, and some decongestants. decongestant, pokoknya itu nama obat. And
I would feel better. Dan biasanya saya langsung merasa lebih enak. And so I'm walking to the cabinet, Jadi pagi itu saya pergi ke kabinet saya, ke kamar saya, dragging every step. ke kotak obat saya dan saya berjalan. I open the cabinet, Saya buka kotak obat saya, thank I you. reach for the pills, Saya ambil obat itu and I heard the Lord dan saya dengar suara Tuhan. in a very loving Suaranya penuh kasih, lembut, but kind of sarcastic tetapi agak sedikit sinis. tone Artinya nadanya itu loh, say to me, ngomong sama saya. "Really?" Bener? Just like that. That's what I Benerkah? heard. Cuman itu. Was really. Benerkah? And in that moment, I knew exactly what he meant. Dan saat itu langsung saya mengerti maksud Tuhan. There was no condemnation in his voice. Oh, suaranya tidak menuduh. There was no pressure to move one direction or Tuhan another. tidak pengaruhi saya, tekan saya harus jalan begini, jalan begitu. Just like a loving father, Seperti seorang bapak yang baik mengasihi. encouraging their child. Mendorong anaknya dengan baik. Come this way. Oh, datang ke sini. And I knew what he meant. Dan saya ngerti apa yang dia maksudkan. It was like, sure, you can take that. Oh, seperti Tuhan ngomong gini, oh mau makan obat? Silakan. But remember the healing you just received? Tapi ingat bulan 6 yang kamu barusan dapat kesembuhan. You can apply what you received there. Kamu to bisa this too. mengaplikasikan hal yang sama yang kamu terima kesembuhan dari kanker untuk sinus kamu. See, we all have that children of Israel in us. Ya, kadang-kadang kita seperti orang Israel ya. It's easy to forget. Gampang It was lupa. just 2 months. Padahal baru 2 bulan selang I waktunya. had no more symptoms. Nggak ada lagi gejala kankernya. And yet, my mind went back to something that I was most familiar with. Tapi pikiran saya langsung balik kepada hal yang saya sudah biasa lakukan. See, over those 15 years, I had developed the habit Rupanya sudah 15 tahun saya punya kebiasaan makan obat itu. of how to fight sickness. Bagaimana cara melawan penyakit. But the Lord was encouraging me Tapi Tuhan itu dong saya. that there was a better way, Ada cara yang lebih baik. a good way. Cara yang bagus. And so, Jadi, I put the pills down obatnya nggak jadi saya makan. and I got ready for work. Saya mau bekerja, Even though I was tired, walaupun saya capek. I kept feeling worse and Saya worse. semakin buruk rasanya perasaan tubuh saya. It's like every step I took, Sepertinya setiap kali langkah yang saya tempuh, the voice of the last 15 years suara dari 15 tahun terakhir ini ngomong. was speaking loud. Semakin kenceng, semakin kenceng. Go back to bed. Kembali tidur. Don't go to work. Jangan kerja. You're too tired. Kamu terlalu capek. If you don't take that Kalau medicine, kamu tidak makan obat tadi, you're going to get worse. pasti semakin buruk keadaanmu. And then you'll have to miss work for a week. Dan kemudian pasti kamu harus cuti sakit seminggu. See, that was my past experience. Itu pengalaman lama saya. So I said no. Tapi hari itu saya bilang tidak. See, each time I heard that voice, Setiap kali saya dengar suara itu, I made my choice. saya mengambil keputusan saya, I pilihan made saya. my choice to do like Joshua and Caleb. Saya mengambil keputusan seperti Joshua dan Caleb. I kept my focus Saya fokus on what God said atas apa yang Tuhan was katakan. mine already. Yang adalah milik saya. So by noon, Jadi siang harinya, I was feeling probably 10 times worse than I badan did saya when I 10 woke up. kali lebih gak enak daripada paginya. But I kept saying no. Tapi saya tetap katakan tidak. I kept saying yes to Saya- what was already done in Saya Christ. tetap katakan ya kepada apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. I resisted the devil. Saya tolak si iblis. I resisted the thoughts. Saya tolak pikiran itu. And by 4 o'clock, Jam 4 sore, I was probably feeling 80% better. 80% sudah lebih See, baik. it began to turn. Sudah ada titik balik. And then when I got home, Sampai di rumah, the thought came to me, well, go to bed early tonight. pikiran saya datang lagi. Pikiran iblis, ayo cepet tidur. Get some rest. Istirahatlah yang cukup. It'll help you. Pasti membantu kondisi tubuhmu. It sounded good, Kedengarannya sih bagus ya. but I recognized if I received that thought, Tapi saya sadar kalau saya terima pikiran itu, that's going to lead me back to those pills. akan kembali lagi ke pil tadi, obat tadi. So I kept resisting. Jadi saya terus bertahan dan mengusir si I iblis. said no. Saya bilang tidak. I stayed up, Saya bangun, ate the same size dinner,
makan nasi goreng yang sama. Yes, just like the Indonesians. Seperti orang Indonesia makan makanan yang sama besarnya. I went to bed the regular time, Saya pergi tidur pada jam yang seperti saya and when lakukan. I woke up, Waktu saya bangun pagi, I was back to who I was in saya Christ. sembuh seperti sedia Amen. kala. I learned a valuable lesson from that, Saya belajar pelajaran yang berharga. and some of it I shared with you tonight Eh, or today. Yang tadi pagi saya juga sudah bagikan, And it was just to be steadfast on the word. yaitu teguh, kokoh kepada firman Tuhan. Don't move. Jangan bergerak, Don't take your focus off of what God jangan says. jauhkan fokus saudara dari Tuhan. It's not your job to make yourself well. Bukan tugas saudara membuat badan saudara sehat. God's already done that. Tuhan sudah lakukan. We just need to cooperate with all of our heart. Kita cukup bekerja sama dengan segenap hati kita kepada And Tuhan. the fruit Dan buahnya is guaranteed digaransikan. to be life and health. Kehidupan dan kesehatan. Berikan tepuk tangan untuk Mai. Dari segala dosa